Bonjour mes chers, comment allez-vous aujourd'hui? On va continuer ce qu'on avait commencé hier. On avait pris les homophones et les homographes. On va continuer aujourd'hui par les synonymes. Alors, le synonyme c'est-à-dire il est près du champ lexical. تقريبا بيشبه الحقل المعجمي. لنعطيكم example بالعربي. إذا قلنا كلمة بيت الحقل المعجمي له هو مثل تقريبا منزل، مسكن، مأوى. يعني الكلمات ماني كتير شاطرة باللغة العربية يعني، بس الفكرة عم بعطيكم اياها، عم بقرب لكم هي. إذا بدنا ناخد بالفرنسي مثلا كلمة travail، عندي profession، عندي métier، عندي emploi، job. كتير كلمات مفردات يعني champ lexical. Je commence par la découverte. Michel est un ancien marinier. Il avait quitté le métier de batelier. عندي marinier و batelier نفس الشيء. champ lexical تبعوا للمير هي dérivé من المير، وهني كمان إلهم اثنيناتهم دعوة بالباتو. Il est devenu éclusier à cause des avantages de profession. عندي métier و profession هودي تابعين للترافاي. Il confondait bottes et souliers هاو تابعين للشان lexical تبع الشوسور الأحذية أجلكم الله. Alors, on va commencer l'exercice. Remplacez les points par les mots suivants. عندي travail, profession, métier, emploi. هودي كلهم للحقل المعجمي للعمل. Le chômage est la principale crise du بدنا نحط كلمة هون. Alors du travail dans tous les pays. البطالة هي العدو تبع العمل. Elle voudrait être médecin. C'est une libérale. مهنة, c'est une profession libérale. Il a abandonné ses études pour trouver un emploi. وظيفة تقريبا. Le cordonnier est un métier qui est disparu. حرفة انقرضت أو اختفت. Maintenant, on continue. Trouvez le synonyme du mot souligner. نحن déjà نعرفه نصرنا. Plus tard, il voudrait être batelier. Là, quand nous avons batelier, alors synonyme تاعو marinier. C'est très facile, les amis. Le père de Théo avait montré les instruments, الأدوات في يقول outils. كان عندنا إياها بنفس التكست. On ne travaille pas toujours pour gagner des sous. شو يعني les sous؟ نفس الشيء de l'argent المصاري. كمان كانت بالتكست تبع تيو بايو. Les plats de faïence coûtent cher. فينا نحط بدل les plats les assiettes صحون. Les ouvriers شو عندي السينونيم لأوفريي. alors les travailleurs العمال participent au progrès du pays بيشاركوا بتطور البلد. Trouvez l'intrus dans les synonymes suivants. في عندي synonyme أنا بدي أشوف مين الدخيل بيناتهم. enfant, bambin, oncle, gamin, marmot. هاو كلهم شان لكسيكال للولد، بس عندي خال أو عم أكيد هيدا الانترو. dormir نام. se reposer يرتاح. faire une somme يعني يريح. se souvenir يتذكر. alors كلياتهم هوديكي للغبو إلا هاي يتذكر منه بالغبو بيكون. bavard ثرثار. maintenant babillard et jaseur, ils ont le même sens de bavarder. mais inquiet يعني بيفكر مشغول باله بشي alors ما دخلوا بها. alors inquiet c'est l'intrus. si on passe à l'orthographe فقرة الإملاء هون. voici des noms composés. كلمات مركبة مثل grand-père, sapeur-pompier, maître nageur السباح, géomètre topographe اللي بيشتغلوا بالتوبوغرافيا تبع الأرض, femme d'affaires سيدة أعمال, garde malade اللي بينتبهوا يعني الجارد مالاد هن التمريض الجسم التمريضي, porte chapeau علايقة الثياب. إذا بدنا on va continuer dans la deuxième phrase, la deuxième page. alors tous ces mots on va les voir dans la règle. Les noms composés, en général les noms composés peuvent être formés un nom plus nom كلمة وكلمة
sapeur pompier. Adjectif plus nom grand-père جده. adverbe plus nom arrière saison سنة الماضي الفصل الماضي pardon. verbe plus nom couvre-lit مرد التخت الشرشف. verbe plus adverbe passe-partout. Maintenant, seuls les noms et les adjectifs portent la marque du pluriel. بس النوم الاسم والصفة هن اللي بيحملوا علامة الجمع اللي هي الاس. Alors, toutefois, on doit aussi tenir compte du sens. كمان أنا انتبه للمعنى الجملي مش كيف ما كان نحط المارك du pluriel le s. Exemple, des timbres postes. timbre طوابع. يعني طوابع للبريد. أنا ما في أقول بوست كتير بريد ما في أجمع البريد. La deuxième phrase des brise-glaces. هودي الجرافات اللي بيشيلوا الثلج والجليد. pour briser la glace هوني ما في أجمعهم. brise c'est un verbe dérivé اسم مشتق من الفعل. وغلاس ما فيش قول تلجات. اوكي نحن بالعربي بنقول تلجات بس بالفرنسي ما في يقول تلجات. remarque parfois le nom se met toujours au pluriel. ايام في كلمات هني بتكون اصلا محطوطة او هي من الاصل بالجمع. comme le nom compte-gouttes عداد النقط. maintenant les adjectifs composés. les adjectifs s'accordent بس الصفات هن اللي بيعملوا الأكور يعني qui prennent un S comme des enfants sourds muets. بسلامة قلبكم الأطفال الصم البكم هاو كلمتين الصم والبكم هن الصفات كرمال هيك نحنا بنعملهم للاثنين un accord. بدي أعمل يعني je vais mettre un S pour les deux noms للكلمتين. On passe aux exercices. écrivez au pluriel. هاو كلهم بدي حطهم بالبلوريال بس بدي أعرف كيف حط. أنا بنتبه للرجل فوق على أساسها بدي أعمل application. un sapeur pompier ça va devenir sapeur بدها تاخد S et pompier aussi. اثنيناتهم ils sont des noms. أنا قلت النوم والadjectif هني بيعملوا accord. à la deuxième partie des maîtres nageurs منقذ السباحة أو اللي بيعلموا السباحة. فأنا عندي nageur هو اللي فيه أعمل c'est un nom. je peux faire l'accord. je continue par des porte-clés. pardon في عندي أول شيء la chasse-neige. alors ou bien des chasse-neige بتركها بدون اس لانه شاس سيت ان فيرب وناج كمان ما في قلت تلجات بعد قلت لكم هون و لا ميم شوز او بيان سي باغي افيك او سان اس. فينا نحط لهم الاثنين اس او بدون اس بس بلوتو بدون اس لانه سي لو فيرب شاسي. اون كونتينيو. ان بورت-كلي باردون ان ريد-شوسي. ريد-شوسي هي الطابق الأرضي المرآب. alors ça ne vaut pas la peine de faire ما بتعمل accord. elle n'admet pas d'être mise avec au pluriel. un porte-clés هي لحالة مثل هون قلت لكم كونت جوت عدادة النقط. porte-clés هي بالعربي أنا إذا بدي اسمعها علاقة مفاتيح. يعني أنا مش حاملة علاقة لمفتاح واحد علاقة مفاتيح هي اسمها هيك. إن شاء الله بدي أحط فيها مفتاح نص مفتاح خلص اسمع لحتى هي لو فاضي اسمع علاقة مفاتيح. on continue. un non-voyant. un non-voyant. non c'est un adverbe. l'adverbe il n'admet pas l'accord. parce que voyant c'est un adjectif alors on peut faire l'accord. un pare-choc دفاع السيارة. alors vous voyez هو دفاع السيارة بيجي بالسيارة دفاعين واحد قدام واحد ورا. alors هني جايين جمع
مثل كونت جوت جاي هي au pluriel. alors avec le pluriel بتضلها هي ذاتها بس بغير الان بتصير دي. un pare-brise la même chose, brise ça va prendre un S. un cerf-volant طيارة الورق، اثنيناتهم طيارة في إجماع والورقة في إجماع. alors les deux ils admettent d'être mis au pluriel. pardon. un compte rendu مثل مقالة des comptes rendus. Le compte c'est un verbe dérivé du verbe compter, mais rendu je peux le mettre au pluriel. مقالة مقالات. On passe maintenant numéro 2. Trouver 5 noms de métiers composés de D. Seulement avec ces deux. Par exemple, maître d'hôtel, hôtesse de l'air. شفناها هلا بالباج d'avant. femme d'affaires, سيدة أعمال. Vous vous souvenez? femme de ménage, مدبرة المنزل. pilote de ligne, قبطان طيارة. chef de gare, حارس. secrétaire de direction, يعني secrétaire بمكتب. tout ça في كتير عنا. numéro 3. Dans une même famille, cherchez des noms composés qui désignent des parents. الأهل. اوكي. نحن بناخد للبارتي. par exemple, je vais vous dire l'exemple. petit-fils, petite fille, beau-fils, beau-frère, belle-mère. هودي بيكونوا إذا بدنا نقول belle-mère مش الأم الحلوة، ما ننتبه. belle-mère بتكون الحما تبع العروس. mère هي أمها. إذا بدي أقول إنه mère belle يعني الأم كتير حلوة، بس belle-mère هي الحما، إن كان الحما للعريس أو للعروس كمان أحسن ما تقولوا شيء. إذا بدي أقول مثلا beau-père كمان حماهم، يعني أو بي العروس أو بي العريس. بو فيس وبل في كمان ولاد الأحمى للاثنين. بتي فيس وبتيت في الأحفاد، نحن بنقول له النوفو والنياس، بس إنه كمان فينا نقول بتي فيس et petite fille. C'est compris les élèves? Alors je vais vous les écrire pour les copier.